بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم راح نشوفوا مع بعض la prononciation des mots ولا des consonnes donc النطق تاع الحروف هادو اللي نسميوهم لي consonnes كيعودوا متبوعين بأون voyelle. قلنا en français il y a 26 lettres. في الفرنسية يوجد 26 حرف. Donc il y a des consonnes et il y a des voyelles. كي نحطوا الحرف وقدامه une voyelle كيف سيكون النطق؟ مثلا عندما نضع الحرف الب من ورائه le A, la voyelle A, ماذا سنتحصل؟ سنتحصل على le BA, c'est-à-dire bas. B معاه le E, le B من وراه le E نقولوا B plus I donc B plus O donc B plus O beau B plus U B. هادو les voyelles en français. Les voyelles en français كما في العربية في اللغة العربية صديق نسميهم الشكل في اللغة العربية. عندي الفتحة، عندي الضمة، وعندي الكسرة. دونك عندي الفتحة وعندي الضمة وعندي الكسرة. مثلا الحرف با عندما نضع له فتحة النطق تاعو با. البا عندما نضع له الضمة نقول بو. الباء عندما نضع له الكسرة نقول بي. دونك با ب بي. في اللغة الفرنسية عندما نضع مثلا الحرف بي لو بي هنا سي لو بي ماجوسكول ولا لو بي في المينيسكول c'est-à-dire البي ماجوسكول. الماجوسكول يعني الكتابة الكبيرة والمينيسكول الكتابة الصغيرة اللي نكتبوا بها. دونك لو بي مثلا لو بي هذا ماجوسكول ولا مينيسكول كيعود اسوسيي هنايا اكوتي il y a une voyelle. مثلا لو A donc bas. Le B كي نحطوا له le E c'est un B donc B. Le B كي نحطوا له le I c'est un B donc c'est un B ainsi de suite. Donc allez-y. Donc B A comment ça s'appelle bas. B ou le E النطق سيكون B. B ou le I B beau B B. On va voir نفس الشيء راح نشوفوه مع حرف خلاف اللي هو لو دي. لو دي عندما يكون أمامه لا فويال A كيف سيكون النطق؟ سنقول دا. Donc le D plus le E c'est un 2. D plus I D plus I c'est un D. Donc D-O on va dire do. D plus U est égal du. Donc da. D ou A da. De. Di. Do. Du. D. Allez-y, on va voir un autre. Le F. Le F plus A. Le F plus A. Fa. Le F plus E. Feu. Le F plus I, fi. Faux. Fu. Donc le F ou le A, fa. Le F ou le E, feu. Le F ou le I, fi. Le F ou le O, faux. Le F ou le E, fu. Le F ou le E, fait. Allez-y, on va voir un autre. عندي الحرف تاع الأش. الأش ما عندوش نطق en français c'est-à-dire par exemple عندي كي نحط لو اش عندما اضع لو اش زايد لا voyelle مثلا الA. regardez on va avoir quoi? on va avoir un A. donc كلي هذا ما كانش كأنه لا يوجد c'est-à-dire on va dire سنقول le A. donc هذا عندما نضعه c'est-à-dire نضعه لكن في النطق
لا c'est-à-dire ليس له مخرج. Donc le H plus E est égal E. H plus A, A. H plus E, E. H plus I, I. H plus O, O. H plus U, U. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La prononciation du mot A, c'est-à-dire de la lettre H plus une voyelle. Qu'est-ce qu'on va prononcer? Donc H plus A, A. Donc regardez, هنا كلي ما كانش هذا لو H، c'est-à-dire كلي الحرف هذا ما كانش، c'est-à-dire راح ننطقوا غير la voyelle، راح ننطقوا غير la voyelle. Regardez A، ال H plus A، A. راح ننطقوا غير la voyelle. ال H plus E، E. ال H plus I، I. ال H plus O، O. ال H plus U، U. Donc H A، A. H E، E. H I، I. H O, O. H U, U. H E, E. On va voir un autre. On va voir maintenant le J. Le J plus la voyelle A. On va dire ja. J plus E est égal je. J plus I est égal J. J plus O est égal jo. J plus E est égal je. Donc le J avec un A, la voyelle A, النطق سيكون ja. J ou le E, je. J, jo, je, G. On va voir une autre. K plus A, K. K plus E, que. Le K plus I, qui. Le K plus O est égal co. Le K plus E est égal que. Donc K plus A, K. Que. Qui. Co. Q. Que. Donc on va voir le L. Le L plus A, la. Le L plus E, le. Le L plus I, li. L plus O, l'eau. L plus U, le. Donc le L ou le A, la. Le. Li. L'eau. Le. Les. Allez-y. On va voir maintenant le M. Le M plus le A, ma. Le M plus E, c'est un me. M plus I, c'est un mi. M plus O, c'est un mot. M plus U, c'est un me. Ma, le M ou le E, me, mi, mo, mu, me. Donc, on va faire un jeu ensemble maintenant. Allez-y. Ensemble. Le L ou le A. Comment ça se prononce? La. Allez-y. Qui. B. C. Ma. Bi. Que. Ru. Q. Ja. Qui. Jo. Li. Fi. Do. Ba. De. Du. Le. Lu. Ro. Bo. Da. De. Sa. Bo. A. Feu. Ba. Ra. Si. Mu. Di. Ka. A. Fa. J. J. Lo. Mu. Si. B. Ré. Bu. Ri.
se, I, bu, lo, o, fu, bi, be, ko, mo, su, re, mi, u, mais, regardez, mais, se, mais, ré, bé, mu, bu, je, mo, ko, o. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour cette séance. Donc, j'espère que vous avez profité. La prochaine fois, si Dieu le veut, on va essayer de continuer la deuxième partie de cette leçon qui a porté sur la prononciation. Voilà, allez, au revoir.